Okay guys, so good morning, no? Welcome back na naman ta sa atong October 26 to 27. So base guide na to, angle guide na aradia guys ha. Pili-pili lang nyo tampay di mo magdouble. And then natay ang angle guide na to guys. So 805. So pwede ka po ninyo di mo magdikit-dikit. Natay mga hot pair dito. Kamuray mag-pick ana guys ha. And then ang base guide angle na ko mauni siya 057 350 573 370. So always mo target ang rumble. And then ang ikaduha nato 7184 178 174 184 og 784. What na kay na mga numero ha karong adlaw guys. Okay, so mo na to mga number na to, hopefully nga natay regalo po dire. So 999 192 110012. So mo na ako base angle na guide na ko karong adlaw guys. And then follow, like, and share lang sa atong post diri guys ha. So kamo na'y bahala. Advance congrats. Thank you for watching. God bless to all. Bye bye.